Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to English class. How are you today? Hope you fine because I'm fine too. Today we would like to learn about self-introduction. But before we start the lessons, let's saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now, do you ready to start the lessons? Let's we started. Self-introduction. There are 6 points in self-introduction. Jadi di self-introduction ini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah name, yaitu nama. The second is place of origin, atau asal dari mana kalian berasal, asal tempat kalian. Yang ketiga ada address, atau alamat. Yang keempat ada age, atau usia. Yang kelima ada phone number atau nomor telepon. Yang keenam dan terakhir ada jobs, yaitu pekerjaan kalian atau profesi kalian. Di pembahasan pertama kita akan membahas tentang opening of self-introduction atau how to open the self-introduction. Di sini ada 3 contoh cara untuk mengutarakan opening of self-introduction. Yang pertama, kalian bisa mengatakannya dengan hello friends, today I would like to introduce myself. Atau halo teman-teman, hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Yang kedua ada hello friends, I'd like to introduce myself to you. Perlu diketahui, I'd like di sini adalah singkatan dari I would. I di sini adalah tingkatan dari I would, yaitu saya ingin. Jadi artinya, halo teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada kamu atau kepada kalian. Yang ketiga, kalian bisa mengatakannya dengan good morning atau kalimat sapaan lainnya seperti good afternoon. Good morning, I would like to introduce myself. Selamat pagi, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Poin terpenting di dalam self-introduction sendiri yaitu ada introduce your name. Pasti kalian sering ketika menemukan atau bertemu dengan seseorang pertama kali, mereka menanya tentang nama kalian. What's your name? What is your name? Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kalian bisa menjawabnya dengan my name is I am. You can call me. Contohnya, my name is Rafa. I'm Rafa. You can call me Rafa. Contoh selanjutnya adalah my full name is, my first name is, my last name is, dan yang terakhir ada my nickname is. Apa maksudnya my full name is, my first name is, my last name is? My full name adalah untuk mengungkapkan siapa nama panjang kalian atau nama lengkap kalian. Sebagai contoh, my full name is Rafa Jana. My first name is Rafa. And my last name is Jana. My first name di sini adalah nama pertama kalian. Dan my last name nama terakhir kalian. Apa yang dimaksud dengan nickname? Nickname itu adalah nama panggilan kalian. Seperti misalnya nama kalian Sarah Wijanarko, kalian dipanggil Sarah, kalian bisa mengatakannya dengan my nickname is Sarah. Baik, mari kita menuju poin selanjutnya, yaitu tentang how to introduce your country or place of origin. Pasti kalian sering menemui seseorang yang bertanya tentang where are you from? Where do you come from? Where were you born? How to answer it? Bagaimana cara menjawabnya? Kalian bisa menjawabnya dengan I'm from, I come from, my hometown is, I was born in, I'm originally from, I'm
Contohnya, I'm from Jakarta. Jika kalian berasal dari Jakarta. I come from Jakarta. My hometown is Jakarta. Hometown di sini adalah tempat halaman kalian. I was born in Jakarta, yaitu saya lahir di Jakarta. I'm originally from Jakarta. Atau kalian bisa menjawabnya dengan I'm Indonesian. Indonesian di sini adalah negara dari mana kamu berasal. Jika orang luar yang menanyakan kamu tentang dari mana kamu berasal, di mana negara kamu, kalian bisa menjawabnya dengan I'm Indonesia. Introduce your address. How to introduce your address? Where do you live? What's your address? To answer this question, you can answer it with I live in Jakarta. I live on Jalan Sukmajaya 1. I live at Jalan Sukmajaya 1, Blok 3D, number 32E. Apa bedanya in, on, dan at di sini? In di sini adalah kota kalian tinggal. On di sini adalah jalan di mana kalian tinggal, dan at di sini adalah untuk menyatakan tentang alamat lengkap kalian. The fourth point in self-introduction is introduce your age. How old are you? To answer this question, you can say it with I'm 24 years old, I'm 24, or I'm almost 25. Apa arti almost di sini? Almost di sini maksudnya adalah saya hampir, atau jika kalian berusia 18 tahun dan 2 minggu kemudian kalian berusia 29 tahun, kalian bisa menyatakannya dengan I'm almost 19 or I'm almost 19 years old. Selanjutnya adalah how to introduce your phone number. What is your phone number? You can answer this question with my phone number is 083812345678. Di sini kalian bisa mengisinya dengan nomor telepon kalian masing-masing. Okay? The last point in self-introduction is introduce your jobs. What do you do? You can answer this question with I'm a or I'm an. I work as a or I work as an. For example, I'm a teacher or I'm an English teacher. I work as a doctor. I work as a police, and so on. Atau kalian juga bisa menjawabnya dengan I'm a student. This is the example from self-introduction. Good morning, friends. I would like to introduce myself to you. My name is Rafa Jana. You can call me Rafa. I'm from Jakarta. I live at Jalan Sukmajaya 1, Blok 3D, number 32E. I'm 24 years old. My phone number is 083812345678, and I'm an English teacher. So students, did you got the points? Before we end our lesson today, let's sing Hamdalah together to give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. So guys, can you practice it?
Write in your exercise books, show to your teacher, and be excellent students. See you again, students. Thank you.